Sambisi fanton pusilani uto wakata met dikir kibane moro nan puinea kitam met azura da nan yiwo toti nan winigila me ti yilig tenga yura leben yi mem Sambisi pa yisonga bangeti ti tan sobon wesa abi sababu ko Burkina Faso soda santaban pila yib so rapport bene bambu non porle sang men zindi kan sa te den lore e kiba wersa point watanto pa ma venam zikanga e kiba por med nan wato goma zabrane covid ba yelle ki bang titi tip team dam sulle antolum bu lorto e moto to wab sulle zak pora watong bombo e fayna yilim bala anton songe zabne coronavirus abara e kiba wersa por me e watanto pa ma venam zikanga Sambisi yad kiba wersa wakat la wotone pipi yane susanga kwa irala nansing eti na unilam ti san mateng province wa yirugu bangeti ti bene Burkina Faso sodasi bam son santaban pila yibu amman kala motone bambu numem porle top tieng nep tipro fube dele bangeti ti tan so bonwe sa wotone yi sababu nyaka nimbamba yoy wotone o pama sodasa mobilis benga an wukotone an lone mobile suka absambunda sabti pika pa bebene banda mobile sambunti ambulance bebene mobile mesin lebantar panga sambunti blende wa naga suka tar pama kibare Burkina Faso sodasa tumda banger buto tore an bebe gen sa point Ibnan kilim pazi kang bala umwin yam bat nebni sin lagman zoe boto ne ni wen sa sababu to nuwa bangi tingli teb sin sayran lagman be Burkina Faso wen visa na sa porwa wado kane sambe wado arrondissement waywa apa ma son roto ne ya zunna ni ngab sambonti le pays waramba an kilmo bi um pistan wala basar zangab lika porombe ne ante Burkina Faso zoet bayile andi kuna woto ne antoron koba ya wado arrondissement waya pora secteur 38 Abdoulaye Kinda bamazin be man kaseta 26 darare Obnan code la veine. Journal Ningab Sombonti les éditions Le Pays qui demdab yum pistan abo obsente au subtomda. Yaren so to bri code bisi ya mui nanti song nevnim sin zoemba subzakson wa bepazani saka poka arrondissement 9 wardo poranka ne wa. La buil gamenti bomba saman kuninga ya sinke ne bomba yum pistan aba tigra to tunu de bene nan song ninka ramba. A chaque beldo sige si ya journal la taut soba obugom da nan tondo journal Le Pays be suno point parce que journal Le Pays runda fête da à 30 ans abe suno point c'est vrai a bangeti nebombe be nintan point terroriste manamti oble patar jinsin ngandi donc ya yena ngimeti la ton tarsobiyele nan kobam kun kanga kuna ya bon ya mutonde wilgam ti ton tax da bam yelme la sa ne zotba a wilgam ti ya wa yesuno go on ko bamba bumaning journal la samana o mana tax kasongo to wilgam ti bamba menandi kana kende ti code bisa bamba sampa moto a ton tap fanzanga et kilo ne bekere sunwin gudub suno édition Le Pays on wa zakabna on wa tonzi on na wa mana kuna vraiment bumo on sit songo ton wuso anasi de yeda bord wuso bala ne ba la zindata sur pas mame donc ton minti vraiment pour rawe ton nampuye la zaka on a 375 familles mon na lere mon na pasi panga mon na mini baoba barka ne fa sun ko to sun dindata mon na pisi ya ton me hende zindata ya mon na pasi wi umati ka yum kwabra le mikine la fite ble wote le fete ya sa pour da barka wi so mon na wogolo nyora inna kawud ne taba winna mani jama barka la yuma taba tono wakanda wa wallahi alhamdulillah rabbil alamin tono waye ne nitam la wallahi namne buida sabab ki tamti alhamdulillah tono tanke kawa ya ni ya kon ton kunde ton kun ban watan ton songola ne kidam tono ke wada kanda wa tono bangamti alhamdulillah tono waye me vision I octobre Kiugo Rasmatabo 1991 yomda la journal Le Pays Paka Kolomsa tisin sing nende obtuma ya nisal yale wana pam pitsgu demokrasi wana keng tawre lapton dikna kenre sinayil titenga me an keng tawron passe
Arbud sun pawinda taba Msambisi la Burkina Faso ram guro to ne tana mpaka kulumse rasmasun wat bala ya to masankara ne purun dan bampila yiba opson ku sun ta yum pista la zakrona wa bamburo la sun guti nan mpaka October kiugara sampila yimra sun wata wusma rasma yiba sun Laurent Soulinga opson bunti comité international du mémorial Thomas Sankara waramba bambola nimbuida bala top modere ta tumda san wa pako to ne bubi bala on wakilre manab nifka seto oblebon ko samet modere yan wa radio rambe la blibin yisa wala tele rambe tilra ti hem paton zinde beme twen wuto ne pam ka sita vinra afati Sankara ba manzin bebso wan ko to kwesa Amidou Zango nangila nkodo. At 11 octobre 2021 na yi dare sananke lampa Burkina Faso jugi ya woto la comité international mémorial Thomas Sankara nan torse balé ya daran kanga la Thomas Sankara nene pila yibu obesan larmon ku 15 octobre 87 yumda buda nan pake ya ren kiti comité international mémorial Thomas Sankara abrat ti tumda wankate abkelen yisa wala radio ramwa ma télévision ramwa passé hanna yelenti nimni sumpa bana zinga pourrait obtenir un banc toumda a han keneng ninga kala colonel Pierre Wedrago ti abamba ya sula tawr sa pali ton ko bum ninga ka ya ti buda ha mane bi juge d'amba saké ti radio ramba ti télévision ramba to utala tal projet wa ti ne ba faagi le pa man kelere net hambe wegi net hambe fata hambe bobo ba fambe États-Unis wala ya Japon wala français o tokon kelere me la tonteti renda na yi somane tontenga parce que bu konga woni gida ne ba faagi li ti Burkina Faso ya tensongo parce que la justice mi tourne soma. Colonel Pierre Wedraogo kelendika bole nambola parlarawa netsambe gwabra ritongo pour la taurete ne kam fasambe Burkina Faso ka ya Burkina biga somba me enges bura tibale bura ya Burkina Faso fa budu. La comité mémorial Thomas Sankara nankel mbedame en likantirangom sane wala politique ram sensirataba mbonti dialogue politique ti awankaton wa nyame ti opposition ramba abkel zeka kwayra nambol wala tenga taw damba hana yile ti bur kerba abkel mbase na yile ti Burkina Faso ramba toron gataba mabil garbo antum ti Burkina Faso keng tawre sane comité international mémorial Thomas Sankara bam tendame ti sane wala Thomas Sankara ne pila yiba bura apala wala opposition a sangom day seka wankate yi wankate me nan kelen bede on winiga kibakit ba 15 octobre rateti wankate ngibsen nan ten a Thomas Sankara kuba ya tumboy budu labnan tume ar kengan tan kela sulla tawr soba colonel Pierre Wedraogo ar seka ne kibakit ba mémorial Thomas Sankara taw damba abna kelen bedame wunikta Mariam Sankara abuniga metebna zinda sane buda pakre octobre kiura ampila ayemre Burkina Faso ka ti sampa wala gidere en wa gidere Ednan kinga wakado arrondissement ni wam sambe seti na wini lam ti bene zaman dimasa ne bu so yi woto ne anken si pour yan wini gubsu san kasanga sanken ne karambi kasanga ina drabo kuba woto ne ina drabo me ya karambi kasanga woto santar yum pila wae bibe sanken lengi don ko woto ne monter pore ina kilga salmata tabsoba tabgilan kodo Aria sentune ken si le nimbuide yimane anantera ina drabo yelle Iza merim ket saka pon wodoka larim ket saka nimbuidi pa ne kide karimbita se tabna taba man kenna abra kende si ye la fupel se la bezan la période songulsi la période du tout handa gulsa danya tazin skin to biete kuma patwen gidar no ngol mai ken du tout bra gulsa me ina ton ke ton no ngafo la dieta la période ken du tout bra gulo ne yete ina fo kale bezining fo sanda bewai la ton mi mti ton sambe wa fo be ne ada woto la bra ngul hara perde zutu to bazaden ken si nimbi de yiba woto able kelung liga me bam sun ha sam guso ne yokor lokal ma simbelim ket saka pora ya ne ken kanga melap tunu ya anan ko to wa pa komisaria
saka pʋgẽ tɩ tẽn-gãan bãanda mosin beene n tʋme tẽegr yĩnga a ina drabo ya karen-bi kãsengã b sẽn boon tɩ étudiãntã a bee yʋʋmã tãab koreng pʋgẽ b sẽn boon tɩ droa wa korengo la yi septãmbr kiirã sẽn pisi la a yoobe sẽn tũ ne ged n wẽ bi-bees n wẽ la b yõor na n pa beene ina drabo ad b ra tara yʋʋm pii la a wɛ Zabne coronavirus abaga bangeti tip tim dam soulib sombonti réseau de praticiens de santé herboristes du centre bambola lokto e moto ne te wab sul la zak pora ya wardo arrondissement wa secteur 38 wa odopto ngoto ne tabna mbobat na yilimbala to meton ko lo messe lab ko lo taba zabne coronavirus abaga yi zaman dimanche abdoulaye kinda bamana kaseta venra obnan kod la venam obsora yida bamba ko basi ro mik tip tim damba mbe sul porto bonti réseau de praticiens de santé et herboristes du centre senar taboto nande covid-19 bordi la tsana tikne sul la taw soba alagi mamadou savadogo o wilgamenti covid-19 abaga aya bom bomba sam patara vonra zanga reso timomba tax de tilen ton tipawa ilam tibna taba tia haya zenkat suguri baaga so wa yika tõnd pem sẽn yaa bãag ninge la mõo zugsã ba bãng baoola tɩ b tɩɩmã rẽmba la bas y log-taoomã yen yaa tɩ b zab ne bãaga tɩ sãang n wat n wa waame tõnd yaab namba ra tara tɩto n yaa vãad la yẽga la pɛsna tɩ ba sõngd ãdem-biisã tɩ ba põsd bã-longdmsã tɩ sɩd yikame a sãmand n wa n kẽng ne n tɩɩs sẽn yaa bã-longdm bã-longdm tɩɩm bãmba b way ba waya sʋka fo sẽn yãk baa yembd n so la f yũ bã-longdmã sɩd pa yõkd f ye yãmb yaa nugb yen sẽn wʋk zom nus-biisã yik sã na n wʋk zom yaa sõma yaa sẽn kɩ tɩ tõnd bool taaba n na n minig dũniyã gilli tɩ vaccination wã a kʋʋdame a maanda bõe fãa yaa kell yaa bãmba publicité la ka wa pa sẽn koosd wɛ yaa sẽn kõt wɛ la yãmb yĩmame tɩ sẽn kõt zaalem mat n yãkda ligd n baood n pa tõnd paam la tara wa n kate tɩ na n wa tɩ f la tɩ n yika meng n kẽng gursi tɩ b sã n pa tar sebr ning bas tɩ vaccination sebrã bɩ f pa tõnd yi tẽngã ye log-toy mba sẽn zẽk b na rõ wa zĩigã pʋgã b wilgame tɩ rũndã région du centre soog pʋga b neeme tɩ neb sẽn bẽed covid-19 a bãaga b sõora tara paasgo ya rẽn so tɩ bõmba wilgdẽ tɩ yɩl n tɩ b tõog n yi yel-kãngã pʋga y lame tɩ nembuiidã tõog n sake n kẽes b meng bogd yaa pʋga tɩ yaa rẽ bal n tõe n sa bã-kãngã a lagi saidou zɛba sẽn yaa log-tɔr sẽn get bogd yaa yelle gomda ne tõndo neb sẽn tara yʋʋm piila nu tɛk n tala n duura zãng sãnda sak n na yi sak bogba wa tõnd n dat to-to wã mam tẽname tɩ bã-kãngã na n zãaga burkina faso la b zoe maana effort wa association rãmb sẽn maan dũnã wã tɩ tõnd dat n kell n tʋbe n bõosba tɩ nin-ning sẽn ket nan pa wʋmd la b sak n yi tɩ teemã tɩ sõngo rog mik tɩ b tɩɩm dãmba rẽmba b wilgame tɩ rog n mika tɩɩm a ne nasaa tɩɩmã a yaa bũmb sẽn yãag taaba n tõe n zab ne maas bog-bogo la bomba sẽn yãk yam n na n bog woto wã b raaba yaa burkina wen vɩɩsã naasã zãnga nebã kẽes b meng bogd yaa pʋga sẽn na yɩl tɩ b naag taaba n dig bã-kãngã t'a zãag tõnd burkina faso ad group ebo maftum nora tot soba mahmoud bonkung to bonta ebo mafe bangetiri to bi Singapore tone ad faya sankie ne burkina faso la temoson santa bambo tampuse obsongom yela tipa nomba to bol kiba kitba tone on kobyela venam la bleben pitre yela tabo tone en pasba fati sankara gila na me alagi sumaila rabo nan kumsa nkodo groupe ebo maftum nora tot soba mahmoud bonkungu oben ser kiba kitba tone wa yela tabo ndabal lera na zĩigi la b sẽn sõs nebã b goma yɛl wʋsgo burkina faso guinée togo benin la fãa sɩnga ne guinée kiba ketba n yiis koeese n wing tɩ eboma f tʋʋm noorã reega tʋʋma n yaa kõntaal gãnegd tʋʋma n pa baas la guinée soolem wã la b sẽn na n leokã b leoka sẽn gubg zãnga tɩ b sɩnga ne burkina faso kaane koees n da yɩ tɩ n yetɩ groupe eboma fãa ya président Kouda Blair Compaoré, Obio François Compaoré, Sodara Gilbert Gengere, Enso, la bam tient d'amitié en 1989 à Youmde. La Ebomaf tournon la Rorient, Dédougou, province du Moun, région de la Boucle du Moun. Wakaton Tibamia Bibira, Ntarsu Kelem Soma, Ndatin Kemeba Touma. Ya Rena Tibam Watni Kasseterun, Unigeti Sansi Dayanimba Maraman, so groupe Ebomafa. Obon Wampale Benamo, groupe Ebomafa Toum Nankil. Yore Mikam ti groupe Ebomafa. Keten kenda tore yum fa. Oblebon goma kwera ton tun ni Burkina Faso kane.
ya bãmb sẽn dee tʋʋm ne na n tʋme b n boond tɩ voie de contournement de Ouagadougou kõn-taa la ning n gilg wogdg fãa wã zĩ-kãngã b yeelame tɩ ligd ning sẽn segd n lebg n doglge tʋʋmda ligd zug sẽn ta milliard pisnaas la a nuwã a tara võore bale 2008 a yʋʋmde la b deng n maan veesgo n na n ges tʋʋmda alkadr sẽn ta zĩig ninga la wakat kãngã yɛl kẽerb la b ra pa ning soka wa yaada yigsgu wa tʋʋm noe la zagse la koob zĩig sẽn da segd n yigs n paas dẽnd ne fãa bãmb sẽn wa n na taabã bãmb mikame tɩ ligd ning sẽn na gãneg na n ninga tʋʋmdã pʋgẽ wã a yɩɩda wotone yaa rẽnda tɩ bãmb kos avena wã n paase yel-bãmbã n yãk sʋka b goma président du faso selga yelle bale kiba ket baa gomdame tɩ bãmb parat tɩ burkina faso ra selga tẽngã taoor soab sẽn tõe n tar n kẽnd ye zĩ-kãngã b laame n wilgi tɩ bãmb tooka be beene ye tẽngã taoor soab sã n wa pa tar selga n wa ko bãmb sɩlga n na n kẽne yẽ me yaooda yaa toore la bãmb pa tõe n gɩdg burkina faso tẽngã taoor soaba tɩ b ra paam b toor n selg ye la bãmb n mi bala yɩl n yãk let t'a wa yʋʋmdã wẽnd pʋga n da sɩlg tɩ tẽngã taoor soab tar n kẽnda a pa naana ye la a pa burkina faso yen ye tẽms wʋsgo n be afrik wẽndg sẽn lʋt kaane yaa wotone tɩ noor wʋsgo tẽmsã taoor dãmb sẽn luaasd avion rãmbã a naana yɩɩda b sẽn na n da sɩl paal la bao neb sẽn mi tʋʋmdã tɩ b zã sɩlsã a ligda yikda wʋsgo b sẽn kõ vẽenem n tũud ne wa bãmb tʋʋm ne wã sẽn tʋm burkina faso kaanẽ wã poore b goma bene yelle bene wã nebã me ra gomdame tɩ groupe eboma fa yaa ya yibo ninso tẽngã taoor soab kʋdda tɩ b leb n wilg beene tɩ sãn da yaa ya yibo ninso a ya yibo nin wa n le pa be naamẽ wã pa gũuse ebomaf tʋʋmdã pa na n tõog leb n kẽng taoor bene soolmẽ wã la ebomaf ket n tʋmda bene kẽnda sõma bãmb ne tẽngã taoor soab me patrice talon moora yaa noogo yaa rẽnda tɩ b wilgi tɩ bãmb tʋʋm noorã yãagda leta rãmbã b tʋʋm bɛda pʋse me bɛda pʋse bãmb pa tõe n yãk b tʋʋm noorã ligdi n kõ wã neb n ya keesdba tɩ b lub naam ye bãmb pa kẽed zĩ-kãng ye bale bãmb n sõngd leta rãmbã meebã bãmb kell n sõngd n manegda nin-buiidã vɩɩmã rẽ loogr poore b goma togo yelle la togo wã wingame tɩ tẽngã rãmb tolg n deega bãmba ma-biig pʋgẽ tɩ bãmb tʋmd b tʋʋmã tɩ kẽnd neere zu-loɛɛka be la gine wã mosã ebomaf tʋʋm noorã taoor soaba mahmudu bõn-kũngu b kõ vẽenem wʋsg beene b wingame tɩ kiba ket bn dogrg bãmb yɛla la gine soolmẽ wã la yɛla wʋsg pa sɩd ye b rɩka makre wa b sẽn gom tɩ bãmb pa baas tʋʋmde kãn-kã ne kisidugu sʋka zĩ-kãngã wingame tɩ tʋʋm kãng n pa baasame tara võore bale bãmb ne la gine tẽngã taoor dãmba b ra wʋma taaba tɩ bãmb na n maan sora kilometr koabga la pis-wɛ la a naase la mikame tɩ b wa n kosa bãmba tɩ bãmb tʋm ne tʋʋm no-bila to n da pa mi meeba tʋʋm sõma tɩ bãmb na n yãag taaba la bãmb wa mikame tɩ b rat n lebg n deega bãmb tʋʋmdã n kõ entreprise bila yaa rẽnda tɩ tʋʋmdã sã n wa ka baas mosã b pa tõe n yetɩ yaa bãmb ye bale bãmb da waa ne tʋʋmã teedo bãmb ra waa ne gudrõ wã menga n yi nansã tẽng n wa bãmb leb n waa ne ligdi n kõ entreprise bila tɩ b tʋme dẽn sã wa pa baase yaa la gine rãmb n mi bãmb n mi la gine rãmbã sẽn gomda t'a alpha konde teela bãmbã bãmb pa tol n tar beem ne tẽngã taoor soab ye tɩ kʋdre tɩ paale zu-loɛɛka be ye bãmb n mi yaa tɩ président alpha konde ra tara bãmb sɩlsã n kẽnda tɩ yaoor be beene dẽn rũnã wã la gine segd yaoo bãmb rẽnda a yikda miliard piila a tãabo n leb n paasdẽ wala gine ne bãmb sẽn maan nug tikri tɩ yaa tʋʋm wɛɛngẽ tɩ la gine tẽngã rãmb yaool n pa tũ tɩ b segd n lebg n yao bãmb ligdi yaa miliardãmb ka tɛgse dẽnd bãmb ligd wʋsgo paa la gine tɩ yaa la gine leta wã n segd n yao bãmba dẽnd sã n wa mik tɩ yella pa na n maneg ye bãmb tõe n kẽnga ne gine leta wã sari bʋ-kaoodb taoore bale a miliard kobo tã wã ka gũus yaa yɩɩda woto groupe eboma fa tʋʋmã sẽn kẽnd la gine to-to wã pʋga b paasa beene tɩ koees n yit n wingdẽ tɩ bãmb paama sore n na n tu sãnem la gine soolmẽ wã b wingame tɩ nebã ra galem yɛla taaba tɩ sor sẽn kõ tɩ yãmb tɩ y na n gẽes sãnem zĩiga ne sebr sẽn kõ tɩ yãmb so tɩ yãmb na n tu sãnem a pa yembre la sãd n boond tɩ permis d'exploitation ni permis d'exploration bãmb neng wã yaa permis d'exploration yaa zĩisã yib la b kõ bãmb sot tɩ bãmb na n gẽes n gese sã n wa mik tɩ sãnem beeme bɩ bãmb yaool n bõos sor n tu la nanana b pa tol n kõ bãmb sore tɩ bãmb tuk sãnem sẽn zoe n be zĩig ninga tɩ yaa bɛɛl la vẽenese b tɛg n baasame n wilgi tɩ liisa transport international la sẽn ya bãmb
silga tʋʋm noorã a pa la Guinée rãmb n soye a ba président Alpha Condé n soye e BOMAF tʋʋm noorã rogmã la bãmb n pĩnd n wilgi yaa 1989 yʋʋm pis tã la a yiib rõnna dedg soolmã la a yẽgr. Parti la ningab sambonti nouveau temps pour la démocratie ko ko mbonti NTD wa bangeti ti parti kanga pama kyer palsi aria MPS parti wa tabi kudra fuseni widrago bamon lui tawro to ne tinebson sin yirbam tusa yi butongo pole topto ke parti kanga sambonti NTD wa pora del sibra sun lora NTD parti wa to damana suno gol halusro ande nin kaisa winigob kiba kitba la winigob zamawa ya Isa Umara tini fi Salmata Tabsoba nan kodvenma ada fuseni withdraw se MPS party wa torso pour kudra adnin kanga sobne pour nda masi yimba MPS party wa adopte on team NTD party wa pour te avancer de bilugo party wa pour la miakiam anan to sigbene option la ta ne tu se yibu anan ke NTD wa party pour ndunda nunna la rini sono la NTD party wa to dam deba la buliga mete yam yakni ngap se yakka soba ya yam yak sango abna wana rabam sembe patu apore top tonga ya tenga na abna kendra sendiki Burkina Faso tenkam na to zemestaba la bleben wiligam tilunde lunne ne bata me na ya neb samboda na ke NTD patu apore rahma wana sawata age aseta ilbudu abya NTD parabnaba sunu kengi ni bene tonna mikam ti ton tor saba ameso Vincent TW ba mu ndiga yamka ya net ya bas ya neda ya net ya sugun neda ya net san kilgar neba ya ringin la zama hon benewa don yam nyeto ne ya hoto no ton pagaba entede wo poa ton gara taba tane tondo pampalle pa hada pankudro lebra panga ti fa ya hanan ken tore ya rende yin le ton datu ne wuni yam ti runne rara aya wakat ni bo wuni ti ya dati ya rara ka ton yimye ami so fuseni wedrawo abi ne zama ya zama kenga kombi bi bebe para bebe mi kema bebe bang bedamba karam bedamba na tabun wa tiya mi ti tenga mebo akameti yemre reality sector da mafa lati ti wevi sa fa nu tumbu totaram sinbe na ti tenga me ton bo da wende de won kot lafi on kot toro kot sunoro ba ya ne taba te tuti parti wa me a me ba ya bugo ya Burkina na me a me ba ya bugo ya tondo ko bibi so na nafe ti parab nafe ti ni kema na terani nga fuseni withdraw ne pour nda masan we yimbas MPS a parti wa janvier qui 2021 wa yumda pour abuligam te MPS parti wa ya parti le ninga ya kuba Isaac Zida la professeur Augustin Loada Sembe Taura parti kanga Catherine Absango politika wenge abuligam patum nandat sida ya ren kitiba miakiyam na we yimba parti kanga Tigrin kutu waten sambisi ya tigrin ningab sambunti festival temperature wagawa ya nyisoba la son kutu watu nuwa di na singa Oktober kiwa rasmani sun waten to tonk December kiwa rasam pisila yobe obna leben kitame titum kanga tum wagdo arrondissement pila yiba fa poussin tum da sonba bam zinga kiba kitba uton kop tum da venam yi arzuma sun lura tum ntara dawda yamugo bam zinbe obna kod la venam Température waga adia festival yaba événementiel se sigli anda tinimbui de bang ton toum no nisba senge ton kudumda yelle la neb nisba sem fob kale anda ton kudumda keng tawre at festival kanga pugume at saksa nan toron kin wa waksan tar budu to bang sakla nisba nimbuidu sen toron non kudumda remen yida bidi kelege asalaf bambara na yilenge sak boktoa sak le ningum puis accompagner festival accompagner culture na yib soma ya bamla ton nange récompense vendredi fa tombe arrondissement Pora man rahmata le konté arrondissement to Festival température waga adia waga arrondissement pile yiba tere namboa ane jardin namboa la festival kangana zindi anan singa octobre kyuga rasmani en toronta décembre kyuga rasm pisi la yobe
kibar kwayetir pagat kiba kulmus mosam sambisi sensingne runda rara wotone sunto yida midi wapora bangetili tine buso makda réseaux sociaux la mo comme onkongo wotone yella zura wakat pama kibare ti hal États-Unis kitameti WhatsApp la woto Facebook Messenger halinto tok Instagram a pasakadi Dilia otome kiba inda bednu sid nan posi la barka wena lebon korbe otir pam da tabne kiba ya taba